नाजरीन, आप देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी, जॉइनिंग यू फ्रॉम द वुमेन इन मिलिट्री सर्विस फॉर अमेरिका मेमोरियल। वाशिंगटन डीसी के नज़दीक 18 साल से कायम ये यादगार उन तकरीबन 20 लाख औरतों को खिरज तहसीन पेश करने के लिए है जो अमरीकी अफवाज में खिदमात अंजाम दे चुकी है। लेकिन मैं इस मेमोरियल को उन अफराद, इदारों और प्रोग्राम्स के लिए भी एक ट्रिब्यूट समझती हूँ जिन्होंने इन खवातीन को मिलिट्री सर्विस में आने का मौका दिया। ये असल में उस सोच को एक ऑनर है जो खवातीन की ज़िंदगी के तमाम शोबों में शमूलियत को सिर्फ खुद उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी समझती है। आज के शो में शामिल हैं ऐसी ख्वाहिशों के बारे में कहानियाँ जिनका मकसद रहा है खवातीन को बाइख्तियार बनाना। एक तारीखी तंजीम जो सालों से पाकिस्तानी खवातीन को कर रही है एम्पावर। वो औरतों को बाइख्तियार बनाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ख्वाब रखती है। रेडियो सेट्स किस तरह बना सकते हैं एक औरत को बाइख्तियार? 3 औरतें जो हैं मिसाल दूसरों के लिए। क्या अफवाह का नाम आपने कभी सुना है? अगर नहीं तो खासी हैरत। शो का आगाज हम जिस कहानी से कर रहे हैं वो ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन या अफवाह के बारे में है। इस तंजीम को पाकिस्तान की आज़ादी के चंद ही सालों बाद बेगम राना लियाकत अली खान ने कायम किया। उस जमाने में उनकी ये सोच थी कि सोसाइटी की तरक्की के लिए खवातीन के रोल को मर्दों से किसी तरह भी कम नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि 60 साल पहले के ज़माने में एक पाकिस्तानी खातून इस कदर प्रोग्रेसिव सोच रखती थी। आज अफवाह से पाकिस्तानी औरतों की बहुत सी सक्सेस स्टोरीज वाबस्ता हैं। आइए देखते हैं हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के लिए बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन अफवाह बिलाशुबा वो अव्वलीन तंजीम है जो क़याम पाकिस्तान के महज 1.5 साल बाद मार्ज़ वजूद में आई और मुआशरे में ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए काम शुरू किया। इसकी दागबेल मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बेगम राना लियाकत अली खान ने डाली और न सिर्फ ख़वातीन के हुकूक इसके पेश नज़र थे बल्कि एक नौआमूस ममलिकत में औरतों को बाइख्तियार बनाने का बीड़ा भी इस तंजीम ने उठाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये तंजीम न सिर्फ ख़वातीन के लिए फ़नी तरबियत और दीगर हवालों से खिदमात अंजाम दे रही है बल्कि सेहत व तालीम के शोबों में भी अपना किरदार अदा कर रही है। ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो थ्रू आउट पाकिस्तान इसने बेगम राना लियाकत अली की सरबराही के नीचे काम शुरू किया और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया ख़वातीन को कि आके ज्वाइन करें और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं फॉर विमेन, चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड उनकी एजुकेशन के लिए, उनके स्किल्स के लिए। अफवाह ने न सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम जारी रखा बल्कि बाद में बनने वाली बहुत सी गैर सरकारी तंजीमों के लिए मशले राह का किरदार भी अदा किया। क्योंकि ये एक पायनियर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको देख के और जो अवेयरनेस फैली है तो अफवाह का इसमें काफ़ी हिस्सा है कि औरों को एक चीज़ उजागर करना कि भाई ये एक इशू है ख़वातीन का या ख़वातीन के मसाइल हैं या उनके लिए काम है या उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका असर बहुत हुआ है और ऑर्गेनाइजेशंस में। तकरीबन 3 दिहाइयाँ कबल कायम होने वाले अफवाह के इस मरकज़ में मुतवस्सत तबके के बच्चों को बुनियादी मयारी तालीम फराहम की जाती है और साथ ही साथ डे केयर सेंटर भी है जो ऐसी माओं के लिए किसी सहूलत से कम नहीं जो अपनी मुलाजमतों की वजह से दिन के औकात में अपने छोटे बच्चों की खुद देखभाल करने से कासिर होती हैं। नुसरत बीबी एक अरसे से अफवाह से वाबस्ता हैं। जब सीखती हैं यहाँ से आके ख्वातीन और वो खुद बेरोजगार का उनका बनता है तो उनके भी लाइफ का बनता है, घर का बोझ बटा लेती हैं और मतलब अच्छा चला रहा है अफवाह, ख्वातीन के लिहाज से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इस तंजीम की शाखें अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी हैं जो पाकिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के लिए माली वसाइल मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान से क्या ख्याल है? कुछ देर के लिए अब एक और खूबसूरत जगह न चलें, एक और खूबसूरत कहानी के लिए? ये जगह है जानूबी बहर अल काहिल का मुल्क फिजी जो अपनी हसीन बीचेस के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। फिजी की एक एक्टिविस्ट शेरन भागवान रोल्स का मिशन है कि उनके मुल्क के लिए किए जाने वाले फैसलों में खवातीन की आवाज़ भी शामिल हो।
وہ اپنے مشن پر کس طرح کام کر رہی ہیں، یہ دیکھیے دیپک دوبھال کی اس رپورٹ میں۔ We love this country. ہمیں اس ملک سے پیار ہے۔ ہمارے پاس اس ملک میں ساحلوں سے لے کر خوبصورت پہاڑ تک ہیں۔ اس سرزمین کی جغرافیائی ساخت اور بناوٹ اتنی حیرت انگیز ہے کہ آپ کو بحر الکاہل کا لطف اٹھانے کے لیے فیجی سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیجی کی اس قدرتی خوبصورتی کے پیچھے ایک کڑوی سچائی چھپی ہے۔ 2014 کی گلوبل جینڈر رپورٹ میں فیجی کافی نچلے درجے پر ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے فیجی میں خواتین کی سیاسی فیصلے کرنے والے اداروں اور کاروبار میں کم حصہ داری۔ فیصلے نہ تو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور نہ ہی فیصلے عورتیں کرتی ہیں۔ ہمارے تمام حکومتی ڈھانچوں پر نظر ڈالیں، چاہے وہ روایتی ہوں، مقامی ہوں یا حتیٰ کہ پارلیمانی، ہم نے فیصلہ سازی میں نقص کو دور کرنے کے لیے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے۔ اس مسئلے کی جڑیں فیجی کے روایتی معاشرے میں ہیں۔ ہم عورتیں ہیں، ہم دیہاتوں میں رہتی ہیں، ہم ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتی ہیں۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں با اختیار بنایا جائے کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے ہمارے پاس بتانے کا یہ تمام اختیار موجود ہے۔ ہم اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں تاکہ اسے سنا جائے۔ خواتین اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کر سکیں، اس کے لیے شرن بھگوان رولز نے 2004 میں کمیونٹی ریڈیو کی شروعات کی۔ اس کے لیے شرن نے ایک آسان مگر مؤثر طریقہ چنا، سوٹ کیس ریڈیو، جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور استعمال کرنا آسان تھا۔ یہ واقعتاً ایک سوٹ کیس میں بند مکمل ریڈیو اسٹیشن ہے جس کا وزن تقریباً 20 کلو گرام ہے۔ ہم فیجی بھر میں سفر کرتی ہیں، دیہی مراکز میں جاتی ہیں اور اپنے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کو خواتین کے پاس لے جاتی ہیں۔ اس کا مقصد مقامی مسائل پر گفتگو کرنا ہے۔ اس سے عورتوں کو بات کرنے کا اور اپنے اظہار کا موقع ملا ہے۔ Thank you. And you have been listening to Fem Talk 89 FM coming to you live from Nandi. وقت کے ساتھ شرن کے مشن میں نوجوان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہو گئی ہے۔ This week, 32 women leaders. It's been bridging the divide between what's in the capital city. یہ نیٹ ورک دارالحکومت اور نظر انداز ہونے والے معاملات کے درمیان پائے جانے والے فاصلوں کو ختم کر رہا ہے تاکہ وہ مقامی طور پر ترجیح رکھنے والے مسائل پر بات کر سکیں۔ میرا پختہ یقین ہے کہ خواتین صرف عورتوں کی تحریک میں فیصلہ سازی ہی میں نہیں بلکہ وسیع تر سول سوسائٹی میں، تمام حکومتی ڈھانچوں میں جتنا زیادہ حصہ لیں گی، ہم اتنا ہی زیادہ پرامن ملک اور اتنی ہی زیادہ پرامن دنیا تشکیل دے سکتے ہیں۔ ویمن ان ملٹری سروس فار امریکہ میموریل سے آپ دیکھ رہے ہیں آج کا شو۔ تو یہ ان عورتوں کو شامل کرے تاکہ ایک میسج ملے دہشت گردوں کو کہ ہماری عورتوں کو ہم برابر سمجھتے ہیں اور ان کو ہم برابر شامل کرتے ہیں، اس لیے آپ بھی خدا را عورتوں کو اس سوسائٹی میں دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس سوسائٹی میں۔ ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شاد بیگم پاکستان کے اس صوبے سے ہے جس نے دہشت گردی کا سب سے زیادہ سامنا کیا ہے۔ شاد بیگم آبادی کے اس حصے سے بھی ہے جسے دہشت گردی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، یعنی خواتین۔ پھر شاد بیگم یہ کیوں سمجھتی ہے کہ آبادی کے اسی حصے کی بہتری پر فوکس انتہا پسندی اور دہشت گردی مقابلے میں کام کر سکتا ہے؟ محمد عاطف نے یہ جاننے کی کوشش کی شاد بیگم سے اپنی ملاقات میں، آپ بھی جانیے۔ کتنا اہم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں اور ہم ان کو اس مقابلے میں شامل کرنے کے لیے تیار کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ اتنے اہم موضوع پہ کہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل پوری دنیا کے لیے اور جس کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جب میں بات کرتی ہوں کہ ملک کا مقابلہ کرنا چاہیے تو اس مقابلے میں ہمیں بنیادی طور پر جو آبادی کا نصف حصہ ہے اس کو اگر ہم نظر انداز کریں گے تو اس کے نقصانات ہی زیادہ آئیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمیشہ اس طبقے کو نظر انداز کیا گیا ہے جب ہم دہشت گردی کے ساتھ مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے اثرات کا اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی طبقے پہ زیادہ ہے، اور یہ خواتین کے طبقے کی ہی میں بات کر رہی ہوں۔ لیکن جب فوجی کارروائیاں ہوتی ہیں، جب لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تو اس عمل میں بھی ہم نے عورتوں کو زیادہ متاثر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں ایک اہم جو نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے دہشت گردی کے لیے جو ذہن تیار کیے جا رہے ہیں وہ ذہن بڑے آسان ہوتے ہیں جب ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا ان کے لیے نقصان کیا ہے۔
اگر ہم عورتوں کو آپ کیا سمجھتی ہیں عورتیں کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں؟ اگر ہم عورتوں کو پیچھے رکھیں گے, ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے, تو یہی عورتیں, جس طرح ہم نے سوات میں دیکھا تھا کہ کچھ عورتوں نے انیشیلی طالبان کو چھندے دیے, انہوں نے سپورٹ کیا کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی یہ اسلام کے لیے. وہ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اسلام کے لیے تو اسلام کے نام پہ تھا, لیکن ان کے مقاصد کچھ اور تھے. اب اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ایک مرد جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں. میں کر رہی ہوں, میں اپنا حصہ اس میں ڈال رہی ہوں. کیسے؟ میں یہاں پہ دنیا کو بتا رہی ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس سے ہم بھی خراب ہو رہے ہیں, اور میں اپنا رول یہ سے کر رہی ہوں کہ میں لوگوں میں یہ آگاہی پیدا کر رہی ہوں کہ ہمارا اسلام مذہب جو ہے وہ امن کی کس طرح بات کرتا ہے, وہ عورت کے حقوق کی کون سی بات کرتا ہے جس کو ہمیں دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, یہ ایک طرح کا کلچر ہے جو ہم پہ نافذ کیا جا رہا ہے. میں ایک خاتون جو میں اس سے خود متاثر ہو رہی ہوں, لیکن میں آواز بن رہی ہوں ان سارے چیزوں کا کہ جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ادا کر سکتی ہوں. جتنی عورتیں ہیں, چاہے وہ پڑھی لکھی ہیں چاہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, ان کو شامل کرتے ہوئے, ان کو تعلیم دیتے ہوئے, ان کو ترقی کے عمل میں شامل کرتے ہوئے, ان کو اپنے سماجی اور سیاسی نظام میں شامل کرتے ہوئے ہم وہی معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جو مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر ہم کسی بھی طبقے کو پیچھے دھکیلیں گے تو میں سمجھتی ہوں ہم دہشت گردی کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کے پھر جو ہے وہ آسانی سے ان کا شکار بن سکتے ہیں, ان کو جوائن کر سکتے ہیں. اور ایون جو دیکھیں جو بات چیت کے مراحل ہوتے ہیں, ہمیشہ ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے ملک میں, ہمارے ہاں اچھی خواتین سیاستدان ہیں, اچھی سماجی رہنما ہیں ہمارے پاس. ہم نے یہ بھی کمی دیکھی ہے کہ جب بھی طالبان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بات چیت کی یا امن و مفاہمت کی بات ہوتی ہے, ہمیں وہاں پہ کوئی عورت نظر نہیں آتی, حالانکہ وہاں پہ باصلاحیت عورتیں موجود ہیں جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک میں بہت سارے اچھے کاموں کے حوالے سے. تو حکومت ان کے ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہوئے جب ایسے مذاکرات کرے تو یہ ان عورتوں کو شامل کرے, تاکہ ایک میسج ملے دہشت گردوں کو کہ ہماری عورتوں کو ہم برابر سمجھتے ہیں اور ان کو ہم برابر شامل کرتے ہیں, اس لیے آپ بھی خدارا عورتوں کو اس سوسائٹی میں دیوار کے ساتھ لگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس سوسائٹی میں. یہ میسج آنا چاہیے حکومت کی طرف سے, اور ہمارے جو مستحکم ادارے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کا میسج آنا چاہیے. جہاں شاد بیگم ٹیررزم کے خاتمے کے لیے عورتوں کو امپاور کرنے پر یقین رکھتی ہیں, نوبل پیس پرائز جیتنے والی ملالہ یوسفزئی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے تعلیم کو ضروری سمجھتی ہیں. تعلیم کے اپنے مشن کے لیے آج دنیا بھر میں مقبول ملالہ وہ ملالہ کیسے بنی جو آج دنیا کے بہت سے بچوں اور بڑوں کا رول ماڈل ہے. یہی دکھایا گیا ہے ان پر بننے والی ایک ڈاکیومنٹری فلم ہی نیمڈ می ملالہ میں. There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. 9 اکتوبر 2012 کو ملالہ یوسفزئی کو طالبان نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے گھر سے اسکول جا رہی تھیں. ان کا جرم تھا تعلیم حاصل کرنے کے اپنے حق پر یقین رکھنا. طالبان سوات کے تمام اسکولز کو دھماکوں سے تباہ کر چکے تھے اور وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئی, مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں. They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. ملالہ کی شخصیت اور اندرونی طاقت کو سمجھنے کے لیے ڈیوس گوگنہائم نے ان کے خاندان میں موجود رشتوں اور خاص طور سے ان کے والد سے قریبی تعلق کی نوعیت کا غور سے جائزہ لیا ہے. When she was very small, اس وقت ملالہ بہت چھوٹی تھی جب کئی دوست میرے گھر آتے رہتے تھے اور ہم سیاست اور بنیادی حقوق کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا کرتی تھی. When I was young, I used to listen to him. Like what is he saying, how he talks. ڈیوس گوگنہائم کا کہنا ہے کہ ملالہ کی زندگی کا فیصلہ تبھی ہو گیا تھا جب ان کے والد نے 19ویں صدی کی افغان لوک داستانوں کی ایک ہیروئن سے متاثر ہو کر ان کا نام ملالہ رکھا تھا. وہ خود بھی اس شخصیت سے متاثر تھی جس کا نام اسے دیا گیا تھا, میوند کی ملالے, وہ ہیروئن جو آواز اٹھانے سے نہیں ڈرتی تھی اور جس نے افغانوں کو برطانوی فوج کو شکست دینے پر آمادہ کیا. فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب ملالہ پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ان کے والد ذہنی کرب میں مبتلا تھے. وہ ملالہ کو ان نظریات کے ساتھ پروان چڑھانے اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے. My father only gave me the name Malalai. He didn't make me Malalai. پھر بھی فلم میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کس چیز نے ملالہ کو وہ شخصیت بننے میں مدد دی جو کہ وہ آج ہیں.
I chose this life. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? If I was an ordinary girl in Swat Valley, I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary mother and a family, a conservative family, then I would have 2 children now. गुगनहाइम मलाला को एक नर लड़की के तौर पर दिखाता है. Malala, speaks to world leaders. वो दुनिया भर के रहनुमाओं से बात करती है. जब हम नाइजीरिया में थे तो बोको हराम ने कई लड़कियों को अगवा किया हुआ था. मलाला ने इसरार किया कि उसे सदर गुडलक जोनाथन से मिलवाया जाए और इसने उन लड़कियों के बारे में सदर से पूछा. वो सदर ओबामा से मिली और उनसे ड्रोन हमलों के बारे में सवालात किए. मलाला की बेखौफी और उनके पैगाम की वजह से ही उन्हें 2014 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया. I tell my story not because it is unique, it is the story of many girls. We realize the importance of light when we see darkness, the importance of our voice when we are silenced. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. Well, good luck Shad Begum, or rather all Pakistani women. तो प्रॉब्लम्स तो बेतहाशा है, मगर हमें जहनी सोच को तब्दील करना होगा. यहाँ एक ब्रेक, लेकिन रिमोट को हाथ मत लगाइएगा. पाकिस्तान की ख़वातीन की आबादी कुल आबादी का तकरीबन निस्फ है. क्या कोई भी ये तवक्को कर सकता है कि इस आबादी को तालीमी और किसी भी दूसरे लिहाज से पीछे रखकर मुआशी तरक्की मुमकिन है? इस पर गौर कीजिए आप, और साथ में कराची से साउद जफर की ये रिपोर्ट भी देखिए. तारीख पर नज़र डालें तो दुनिया के अक्सर माशरों में औरतें अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती नजर आएंगी. ये भी एक हकीकत है कि जिन माशरों में औरतों को पसमानदा रखा गया वही तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे भी रहे. पाकिस्तान में बहुत से इदारे और अफराद औरतों के हकूक़ और माशरे की तरक्की के दरमियान इस मसावात को समझते हुए ख़वातीन के मकाम को बेहतर बनाने को अपना मिशन बना चुके हैं. लेकिन ख़वातीन को जैसी हौसला अफजाई अपने जैसी औरतों की कामयाबियों के सफ़र और उनकी रहनुमाई से मिल सकती है, वो शायद कहीं और से मिलना मुमकिन नहीं. पाकिस्तान के हर शहर और हर गांव में मर्द और औरतें काम कर रही हैं और जद्दोजहद कर रही हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते. पाकिस्तानी ख़वातीन के एक संजीदा मसले पर डॉक्यूमेंट्री के लिए दुनिया फिल्म्स के सबसे बड़े एजाज़ ऑस्कर की जीत का एजाज़ रखने वाली शर्मीन उबैद चिनॉय पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक ऐसी ही मिसाल हैं. बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस मुल्क में, कारोकारी से लेकर तेज़ाब फेंकना से लेकर बच्चों की कम उम्र में शादी करवाना. तो प्रॉब्लम्स तो बेतहाशा है, मगर हमें जहनी सोच को तब्दील करना होगा. अगर हमें कोई प्रोग्रेस लानी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर जहनी सोच ये रहे पाकिस्तान के अंदर कि ख़वातीन को मारना आसान बात है, ख़वातीन को जब मार दिया जाता है तो कोई जेल नहीं जाता, जब हम एग्ज़ाम्पल्स नहीं बनाएंगे लोगों के, जब हम लोगों को जेल नहीं भेजेंगे, जब कोर्ट्स प्रोसेस नहीं करेंगे केसेस, तो तब तक फीमेल एम्पावरमेंट नहीं हो सकती. फीमेल एम्पावरमेंट सही तक होती है जब फीमेल सिक्योरिटी हो. वो सिक्योरिटी जब तक औरत को नहीं मिलती तो एम्पावरमेंट नहीं मिल सकती. एक दफ़ा फिर ऑस्कर अवार्ड्स ने शर्मीन उबैद चिनॉय को चंद दिन पहले ही गैरत के नाम पर ख़वातीन के कत्ल पर उनकी नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामजद किया है. सबसे बड़ी जीत मेरी होगी अगर एक बिल जो सेनेट में 2015 मार्च में पास हुआ था और पार्लियामेंट में गया और वो लैप्स कर गया. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पहली स्क्रीनिंग इस फिल्म की इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी और वो चाहेंगे कि जो गैरत वाले कत्ल हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए. तो मैं उनकी लीड ले रही हूँ. अगर उन्होंने इतना पॉजिटिव दिखाया है तो आई होप कि ये बिल जो बहुत सारे लोगों ने इस पर जद्दोजहद की है ये पास हो जाए. मेरे लिए ये जीत होगी. जब ब्यूटी इंडस्ट्री में आई हूँ मैं, तो द फर्स्ट थिंग आई नोटेड वाज कि हम जब बाहर से एजुकेशन लेके आए और यहाँ जो इंडस्ट्री ब्यूटी की थी, तो यहाँ तो वो जैसे छोटा नहीं होता टेक्निकल वाला, बस कि जो छोटा खड़ा है वो लड़की खड़ी हो जाए, जितना सीख ले उसके ऊपर है, कोई सिखाता भी नहीं था. बल्कि उससे तो जो
काम करती थी वो लोग भी दरवाजे बंद करके करती थी, ओनर्स जो होती थी, कि दे डोंट शेयर देयर नॉलेज। ये हैं पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की तजुर्बेकार और सनद याफ्ता ब्यूटिशियन रुहाना इकबाल, जिन्हें आम तौर पर भाभी के नाम से भी जाना जाता है। आपने दुनिया भर में तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ही, साथ ही साथ इस पेशे की तरफ दीगर खवातीन को राग़िब करने में भरपूर जिद्दोजहद की और अपने पेशे से मुंसलिक अपनी जूनियर खवातीन को आगे आने का हौसला दिया, जो वो आज भी कर रही हैं। अब इसको हमने पूरी तरीके से एजुकेशन के साथ किया है। कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको एजुकेशन ज़रूरी है। अभी भी जैसे टेक्निकल एजुकेशन सेंटर्स हैं जहाँ वो सिखा रहे हैं, एसोसिएशन के बेस पे हमने रखा है कि जिन लड़कियों को जॉब चाहिए, उनकी जो प्रिंसिपल है मुझे एक शीट भेज देती हैं कि ये इस एरिया की, इस एरिया की, इस एरिया की, तो जिनको चाहिए जॉब तो वो आई जस्ट पास ऑन। तो कुछ चीज़ें हैं जो रियली मैंने वर्कअप की हैं एंड आई एम नाउ contented for it, कि that has really given a good image to Pakistan beauty industry। इन दो खवातीन से मिलकर आपको लगा होगा कि शायद जब आप खुद कामयाब हो जाएं तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं या उनकी बेहतरी का सामान कर सकते हैं, लेकिन आप जब रेहाना यास्मीन से मिलेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद की जा सकती है और माशरे में खवातीन कैसे अपने लिए और अपने साथ काम करने वालों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकती हैं। तो मुझे नहीं पता था कि तंजीम बनाने से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। उसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अवेयरनेस देने वाला अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सोने पे सुहागा होता है। तो ये तकरीबन 20 साल पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जब मैं एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। अब हम ये करते हैं कि मतलब जो भी ख़वातीन हैं जिनके जहेज़ के मसले हैं या उनके वेजेस के मसले हैं, जो ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं, जिनका घर भी अपना है, सिलाई कढ़ाई वगैरह, और उस तरीके से उनको जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर एक औरत सारा दिन काम कर रही है, जो 12 से 16 घंटे वो काम कर रही है, उसकी बिजली अपनी, उसका धागा अपना, उसका घर अपना, तो आप देखें कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो हम बात करते हैं हेल्थ की, वो भी उन पर असरअंदाज होती है। आँखों के भी मसले होते हैं, सर दर्द की बीमारियाँ हैं, कमर बैठ के जो वो गुर्दे भी ज़ाहिर है उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ रही थी। तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे होम नेट पाकिस्तान है, वो होम बेस्ड वर्कर पे काम कर रही है, उसके भी हम पार्टनर हैं। तो अब हम ये कर रहे हैं कि वेजेस में इजाफे के लिए, और मिडल मैन का जो किरदार है इसके अंदर, कि मिडल मैन जो है वो वेजेस नहीं देता जो वो मालिक से लेता है। तो औरतें जो है बिल्कुल पिस रही हैं। तो अब हमने ये शुरू किया है कि उनका डायरेक्ट लिंक मार्केट से करवा रहे हैं, और सेकंड ये कि अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको मुत्तहिद होने से क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। होम बेस्ड वर्कर खवातीन जो काम करती हैं, इनमें अड्डे का काम, तौलिए की सिलाई, बच्चियों के कपड़े, लेडीज सूट्स पर शीशे का काम, रलियां और पर्स जैसी दीगर फैंसी अशिया शामिल हैं। उसके लिए हमने ये किया कि हमारा एक ऑफिस है ये CM हाउस के सामने, वहाँ पर हमने जो है वो उनकी चीज़ें जो हाथ की बनाई हुई हैं वहाँ पर हम लोगों ने रख दी हैं। फिर जो भी आता है वहाँ पर, जो भी खातून आती हैं, कोई भी आता है और अगर उनको वो चीज़ें पसंद आती हैं, और फिर एग्जीबिशन भी हम लगाते हैं, तो फिर वो उसका ऑर्डर देते हैं, तो फिर हम ख़वातीन को कहते हैं, तो फिर वो ख़वातीन बना के देती हैं। और ये भी हमने किया है कि अगर वो ख़वातीन जिनके पास पैसे नहीं है कि वो इतना सारा मटीरियल तैयार करें, तो फिर उसके लिए हम फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं। ये उन बहुत से दर्दमंद पाकिस्तानी मर्दों ख़वातीन में से चंद की मिसालें हैं जो ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलाने का मिशन रखते हैं। शर्मीन उबैद चिनॉय की राय में औरतों को बाइख्तियार बनाने का ये मिशन उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक इन कोशिशों में हुकूमत और बाकी का मुआशरा शामिल न हो। माई रिस्पेक्ट्स। नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। ज़रूर अपना फीडबैक भेजिएगा और भेजते रहिएगा हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदाफिज।